आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 37 के रानीगंज के महावीर कोलियारी क्षेत्र के डंगाल मोहल्ले में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण दो मिट्टी के घर गिर गए। परिवार के लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय सूत्र के अनुसार दिहाड़ी मजदूर गोविंद बावरी के घर में उसकी पत्नी पिंकी बावरी और उसका बच्चा खाना खाकर सो गए थे। उसी समय उनके घर की दीवार गिर गए और वो अलमारी के नीचे दब गई और उन्हें मामूली चोटें आई। स्थानीय लोग चीख पुकार सुनकर उन्हें बचाने के लिए दौड़ आए। उन्हें स्थानीय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले गए। वही इलाके के स्थानीय निवासी इलू बावरी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। ভিক মেগে খাবো আমাদেরকে তখন এখন চিনে না তখন চিনবে কাকিমা এই এই ও করবে আর যদি দুটো ছেলে যদি মরে যেত আমরা কি করতাম বউ ছেলে যেত চলে যেত তো হ্যাঁ রাজমিস্ত্রি কখনো কাজ হচ্ছে কখনো হচ্ছে নাই বাসন মেজে আসছে দুটো রুটি নিয়ে আসছে ঘরে বসে বসে খেছে কোথা থেকে পাবো আমরা এগুলা এত বড় ঘর পর 3-4টা ছেলে একটা ছেলে বেটে ইয়ার ঘর শুয়ে দিবে এরকম করে হচ্ছে না ঘর দুয়ার ভোট বালার দিকে ঢুকতে দিব না এবারে ভোট বালার দিকে দুয়ার থেকে তাড়িব আবরে আমার দুনিয়ার ড্রেনের জল ঘরে ঢুকে যাচ্ছে কখন লাইট নাই কখন এই নাই কখন ওই নাই অন্ধকারে কাল কারেন্ট লাগে মরে যেতুম এরকম করলে হবে না ভোট বালারা খুব খারাপ কাজ করছে অন্য লোককে দিব বাইরের লোককে দিব কিন্তু পাড়ার লোককে দিব না ভোট আমার নাম ইলু বাউরি চারিদিকে দেয়ালটা পড়ে গেছিল ভিজেছিল চারিদিকে দেয়াল পড়েছিল মাঝের মধ্যে মাঝখানে অল্প ছিল কালকে ওরা রান্না করছিল রান্না করতে করতে খাবার খেতে খেতে ওনার বইয়ের আর ওনার একটা মেয়ে ইয়া হয়ে গেছিল মাথায় পড়ে গেছিল গায়ে মাটি টালি গেল ওরা আবার তাড়াতাড়ি আমরা উঠে পড়ে সবাই মিলে ওদিকে উঠালাম বাঁচালাম ডাক্তারখানা নিয়ে গেলাম আলুগুড়ায় বললো যে ছেলেদের চিকিৎসা হবে না এখানে তো ওনার বউকে একটা ইঞ্জেকশন দিল ওই হাতটা কাটার ক্রিমারে লাগাই দিল ব্যান্ডেজারে করে দিল তারপরে বললো তোমরা ঘর চলে যাও। আমরা খাবার খেয়ে শুয়েছিলাম দু মায়ের বেটি ঠিক আছে আর একটা দুটো মাটি পড়ছিল হাওয়ার মতন একটা আওয়াজ এলো সন করে আমি বলি মাটি পড়ছে ইঁদুরে হয়তো ফেলাছে তারপরে দেখছি আলমারিটা আমাদের দিকে দু মা বেটির গায়ের দিকেই পড়ছে যখন পড়ছে তারপরে আমি নিজের না জান বাঁচা আমি ছিলারই বাঁচাতে গেছি ছিলার যখন বাঁচাতে গেছি ও তো আলমারিটা উপরে রয়েছে আর ছিলাটা একদম তলে আছে আমার হাতটা ওর দিকে যাচ্ছে না বুঝতে পারলে আর আমি আরও দাবাই গেছি ওকে টানতে যাই মানে দুজনে ওইখানেই ঝেলছি বিড়াবার চেষ্টা করছি পাচ্ছি না বিড়াল যখন তার বাদে বলে মা গো বাবা গো আমাকে বাচ্চা আমাকে না বাঁচাবি তো ছিলাটাকে বাচ্চা তখন সবাই ভিড় এসেছে তারপরে মাটি ফাটিগুলো হাঁটালো আর মারাগুলো উঠালো ফির টেনে টুনে না বার করালো আগে আমাকে বার করাইছে তারপরে মেয়েটিকে আমার বার করালো যখন বার করালো তখন বেহুশের মতন হয়ে গিয়েছিল কারণ ও ঘুমোয়েই ছিল না ও তো জানে না বাচ্চা ছিল যে কি হয়েছে কি না হয়েছে আমি যাই হোক ঠাকুরের কিন্তু আশীর্বাদে দুজনা বাঁচলাম যদি আমার একবার গিয়েছিলাম তিরফল আনতে তাও দেয়নি সন্দেশ তো জানে ওকে তো বললাম বলছে হ্যাঁ দিন দিব বৌদি এমনকি বললো ঘরটাও দেখে গেল এখনো পর্যন্ত দেয়নি তার জন্য বলেও দিলাম আর আমার তিরফলের দরকার নেই পারো তোমার ঘর বানাই দাও আর আমার কিছু চাই না বাস হ্যাঁ দেখে গেছিল ফটো সব করাই গেছে তবু করে নাই যদি জানকারি দিবার পরও করবে না তো তোমরা বেকার আছো তাহলে কিসের জন্য ভোট দেবো বলো এত দুঃখে যখন সাহায্য করবে না কিসের জন্য পার্টি পুলিশ হয়েছে এখন পানে বাঁচলাম কোনো রকম দু মায়ে বেটি কষ্ট মষ্ট করে ঘর তো দূরেই যাক আর যদি মরেই গেলে কি হতো হালটা বলো হ্যাঁ আর পার্টির লোক তো কেউ দেখতে আসে না এটা তো আমি লোকের ঘরে কাজ করি বাসন ধুই ঘর মর মুছামুছি ও এমনি দিন মজুরি করে আমার নাম পিঙ্কি বাউরি। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। बराकर अमृत भारत स्टेशन एवं फ्रंट कॉरिडोर निर्माण को लेकर रेल विभाग द्वारा कुमारडुबी स्टेशन के समीप अतिक्रमण अभियान चलाई गई, जिसके तहत 59 घरों को तोड़ा गया। पिछले 5 दशकों से भी ज्यादा समय से कुमारडुबी स्टेशन के समीप झोपड़पट्टी में बसे 59 लोगों के आशियानों पर आसनसोल रेलवे डिवीजन द्वारा रेल पुलिस व रेल अधिकारियों की उपस्थिति में बुलडोजर चलाकर करीब 200 परिवारों को बेघर कर खुले आसमान पर रहने के लिए मजबूर कर दिया।
भीषण बरसात में अब उन परिवारों के सामने खुले आसमान के नीचे रहने के अलावा कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। टकटकी निगाहों से आस लगाता हुआ परिवार किसी मसीहे के इंतजार में है जो पहुंचकर उन्हें उनका आशियाना दिला सके, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। लोगों का गुस्सा देखने को मिला। अपने प्रतिनिधि के प्रति काफ़ी आक्रोश देखा गया। विस्थापियों ने बताया कि आज जब उनका घर उजाड़ने का काम रेलवे द्वारा किया जा रहा है, तब ना ही सांसद, ना ही विधायक, ना ही पूर्व विधायक और ना ही नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हालचाल जानने तक पहुंचे। लोगों की शिकायत थी कि नेता वोट के समय ठीक पहुंच जाते हैं। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि इस भीषण बरसात में उनके घर को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। इधर आसनसोल रेल से अधिकारी मुनीश पांडे ने बताया कि अमृत स्टेशन योजना के तहत कुमारडुबी स्टेशन के सौंदर्यीकरण को लेकर आज कुल 59 घरों को हटाया गया है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि सह शिक्षाविद प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि आज चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार, दोनों ही गरीबों को हटाने का काम कर रही है। हटाया जा रहा है। कुल 60 मकान को तोड़ा जा रहा है और लगभग 200 परिवार इसमें बेघर हो रहे हैं। क्या इसमें आप लोगों की एक शिकायत और भी है कि कोई जनप्रतिनिधि, विधायक हो या चेयरमैन अभी तक उनको हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की पहले योजना बनी थी गरीबी हटाओ। अब नया योजना है दोनों सरकार का, राज्य हो चाहे केंद्र हो चाहे स्थानीय प्रशासन हो, गरीबी तो देश से हट नहीं रहा है। सबसे आसान समाधान है गरीबों को हटाओ। गरीब हट गए, आज गरीबी अपने आप खत्म। गरीब सबसे गरीब बना हुआ है। जहाँ तक जनप्रतिनिधि का सवाल है, आज 6 महीना से नोटिस आ रहा है। हम खुद स्वयं हम पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते, सांसद माननीय अपने बोलेंगे, हम विधायक, मंत्री हैं जो है कंपनी सोरेन, सबको हमने लेटर दिया। एग्जीक्यूटिव अफसर कम वीडियो को हमने लेटर दिया कि चिकुंडा में जो सरकारी ज़मीन का अवैध बिक्री हो रहा है माफिया के तहत, भाई कम से कम इस गरीब को बता दीजिए। तो आज तक कोई पहल नहीं हुआ। तो सबसे बेस्ट उपाय था गरीबी मिटाने के लिए गरीबों को हटा दो। इस देश में रोहिंग्या बसेगा, बांग्लादेशी बसेगा, ये देश का मूलवासी नहीं बसेगा। सीधा सिद्धांत सरकार का। तो अभी इन लोगों को फिर पुनर्वास के लिए क्या अभी? नहीं, पुनर्वास के लिए मेरे नज़र में तक कोई योजना जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की तरफ से नहीं है। तो जितने भी पत्र दिए गए सब नेता मंत्री के डस्टबिन में चला गया। हमने आज सुबह मीडिया के माध्यम से खबर भी भेजा, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि तमाशा देखने कम से कम आ जाओ। लेकिन तथाकथित जनप्रतिनिधि तमाशा देखने भी नहीं आए। तमाशा देखना भी उचित तो नहीं समझा, बल्कि इस पूरे परिवार को तमाशा बना के रख दिया। अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कुल कितने मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं? 59। हाँ, 59। तो ये एक दिन का कार्यक्रम है कि अभी आगे भी चलेगा? ये किसी तरह का कोई बाधा यहाँ पर लगाया जा रहा है? किसको लेकर? खास कर जो अमृत स्टेशन क्या सुना हुआ आपका? से संजीव यादव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नदी में डूबकर युवक की जान जाने के बाद परिजनों का आक्रोश बढ़ा। पुलिस की कार्यशैली से क्षुब्ध किया सड़क जाम, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बराकर इलाके में 9 सितंबर शनिवार की सुबह चिरकुंडा थाना क्षेत्र स्थित बराकर नदी में नहाने गई 2 युवक के डूबने के बाद प्रशासन द्वारा गोताखोर को समय पर नहीं बुलाए जाने से नाराज परिजन एवं स्थानीय लोगों ने चिरकुंडा बराकर को जोड़ने वाले ब्रिज को जाम कर दिया और चिरकुंडा पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं गुस्सा स्थानीय लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इधर 4 घंटे बाद चिरकुंडा एवं आसपास की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को हटाया और अस्वस्थ की। जल्द ही गोताखोर पहुंचकर डूबे युवक को निकालने का काम करेंगे। जानकारी के अनुसार चिरकुंडा थाना क्षेत्र के दासपाड़ा के रहने वाले युवक गणेश दास और राजू दास नहाने के लिए बराकर नदी पहुंचे। ठीक नहाने के दौरान दोनों युवक डूब गए। हालांकि कुछ देर बाद स्थानीय लोगों की मशक्कत के बाद डूबे युवक में से एक गणेश दास को बाहर निकाला गया, लेकिन राजू दास को बाहर निकालने में असफलता रहे परिजन एवं स्थानीय लोग चिरकुंडा पुलिस के पास पहुंचकर गोताखोर बुलाने की मांग करने लगे। जब गोताखोर घंटों बाद नहीं पहुंचे तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बाध्य होकर बराकर ब्रिज को पूरी तरह से जाम कर दिया और टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय महिला ने बताया कि पुलिस के पास पहुंचने के बाद भी पुलिस की गैर जिम्मेदाराना रवैये से क्षुब्ध होकर जाम पर बैठे घंटों बाद भी पुलिस की एक भी आदमी वहां नहीं पहुंचे।
वहीं पूर्व पार्षद मानिक गोराई ने कहा कि ठेकेदार द्वारा बराकर नदी में गलत तरीके से काम कराए जाने से स्थानीय लोग डूब रहे हैं। जल्द ही प्रशासन नकेल नहीं कसी तो आने वाले दिनों में और भी मौतें देखने को मिलेगी। वहीं घंटों बाद चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील सिंह के पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूटा और पुलिस के समक्ष जमकर नारेबाजी की। हालांकि चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील सिंह जाम हटाने में सफल रहे। श्री सिंह ने बताया कि गोताखोर को सूचित कर दिया गया है, जल्द ही गोताखोर पहुंचे डूबे युवक को बाहर निकालने का काम करेंगे। नदी है ना, हमने मत बताइए। हाँ, हो गया। बड़ाकर नदी ऐसा गड्ढा उड्ढा नहीं था। जब से ये ठेकेदार आया है, ये 10-15 जगह गड्ढा बना दिया। पानी पूरा नीचे चले गया, 40 फुट 30 फुट नीचे। और बालू का भी वहाँ से लोग इधर सुधर कर रहे हैं, भी हमरा बस खबर है। बालू ऐसे तो वो लोग बना रहा है। तो वही का गड्ढा क्या कुआं का जैसा ना, उसी में लड़का गया, किसी तरफ पिछल के निकल गिर गया। एक लड़का आया है, एक लड़का अंदर में। अभी तक कोई उसका भी हम लोग का हदिस मिला नहीं। और जब तक नहीं डेथ बॉडी आएगा, हम बड़ा बाबू का आश्वासन बड़ा दिया जो मानिक दा अभी तुरंत आ रहे हैं। गोताखोर जैसे जाएगा नदी में जाएगा, लड़का को हम लोग वहाँ से निकालेंगे। क्या उस पर भी कुछ कार्रवाई का मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, करेंगे। और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम बड़ा से मैंने अप्रोच कर रहे हैं जो ठेकेदार जिस तरह काम करता है, इस तरह काम नहीं करना चाहिए। ये बड़ाकर नदी में जहाँ डूबा है ना, कभी नहीं डूबा जिंदगी में। कि हम लोग यहाँ का पैदाइश है, हम नहाते थे नदी में। कहाँ गड्ढा है नहीं गड्ढा, हमसे ज्यादा कौन जानेगा। पर किसी तरह से बालू का अवैध उठाव का कारण। हाँ, वो भी करता है। वो रात को करता है। वो रात को बालिश रहे हेर पर उसका काम कैसे चलता है, अब हमको समझाइए पहले। उसको तो बालू का जरूरत होता है कि नहीं होता है। तो हमारा बोलने का तात्पर्य है, जैसे गोता घर आएगा हम लोग बड़ी गोता। क्या घटना था बताइए ना। आज ये हम लोग को पता चला कि 2 लड़का नहाने के लिए आया था और एक लड़का उसमें निकल गया और एक लड़का फंस गया है नदी में। तो इसके लिए हम लोग गोताखोर वगैरह मंगा रहे हैं, इसकी कार्रवाई की जा रही है। परंतु यहाँ पर रोड जाम किया, लोग इनको समझा आश्वासन देकर रोड को क्लियर करा दिया। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन आने में करीब 4 घंटा विलम्ब किया। इसका क्या हम लोग को जिस समय सूचना मिला उस समय हमारी वहाँ फोर्स पहुँच गई। टोटल आदमी हम लोग पहुँच गए थे। हम लोग सब लिखा पढ़ी, सब गोताखोर वगैरह सब अपना बात कर रहे थे, सबको बुला रहे हैं। गोताखोर कब तक पहुँचेंगे? गोताखोर चल दिया है, आ रहा। सुनिए, बराकर से संजीव यादव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के नाचन लाइब्रेरी में केंद्रीय सतर्कता आयोग के PIDPI यानी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पावर ग्रिड द्वारा किया गया था। मूल रूप से किसी भी सरकारी या निजी संगठन की गतिविधियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वालों के नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आयोजकों ने कहा कि ये पहल आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। आज के प्रोग्राम हलो अच्छा आज के बेसिकली CVC सेंट्रल ভিজিলেন্স কমিশন ওনাদের এই PIDPI এই একটা রেজলিউশন এবং এইটা নিয়েই আমরা জনগণকে সচেতন করার জন্য এই গ্রাম সভার আয়োজন করেছি নাচন গ্রামে। পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড দুর্গাপুর উপকেন্দ্রের তরফ থেকে আমরা এই গ্রাম সভার আয়োজন করেছি। তো বেসিক্যালি PIDPI হচ্ছে পাবলিক ইন্টারেস্ট ডিসক্লোজার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ ইনফরমার রেজলিউশন, অর্থাৎ মানে জনগণের তরফ থেকে কোনো একটা দুর্নীতি বা কোনো কাজ যেটা ঠিক মতো হয়নি এর সম্বন্ধে কমপ্লেন করা। তো আগে কি প্রাবধান ছিল যে কমপ্লেন করছে তার নাম ঠিকানা সব কিছু ডিসক্লোজ করতে হতো, সব কিছু জানাতে হতো। কিন্তু এই PIDPI রেজলিউশনের মাধ্যমে এইটা সুনিশ্চিত করা হয়েছে যে কমপ্লেন করছে তার নাম ঠিকানা সব কিছু গোপনীয় রাখা হবে এবং তাকে দরকার হলে প্রোটেকশনও দেওয়া হবে। কারণ আগে এই যেহেতু যে কমপ্লেন করছে সে তার নাম ঠিকানা দিলে কী হতো, যার এগেনস্টে কমপ্লেন করছে তারা অনেক প্রভাবশালী এবং অনেক শক্তিশালী, সেই জন্য সামান্য একজন নাগরিক একজন জনগণ তার কিছুই করতে পারতো না। সেই জন্য কী হতো, দুর্নীতি চাপা পড়ে যেত এবং যতক্ষণ না দুর্নীতি কমপ্লেন হিসেবে আসছে তার এগেনস্টে অ্যাকশন হয় না। তো সেই জন্য এইটা সুনিশ্চিত করার জন্য ভিজিলেন্সের তরফ থেকে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এই রেজলিউশন আনা হয়েছে PIDPI রেজলিউশন, যার মাধ্যমে এই যে কোনো নাগরিক একটি কমপ্লেন করতে পারে কোনো দুর্নীতি। এই যে সচেতনতা করা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে বা বিভিন্ন জায়গায়, হ্যাঁ হ্যাঁ, পরবর্তী ক্ষেত্রে আরও কি করা হবে এরকম? দেখুন, আমরা তো CVCর গাইডলাইন হিসাবে যেহেতু আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা
আমাদের যেরকম আসে, যেরকম প্রোগ্রাম করার জন্য আসে আমরা সেইভাবে আসছি। গভর্নমেন্টের এখন পিআইডিপিআই সম্বন্ধে এসেছে, এর আগের একটা জানেন আরটিআই সম্বন্ধে ছিল, আরটিআই এখনও রয়েছে, কিন্তু আরটিআইয়ের পদ্ধতি আলাদা। আরটিআইয়ের কোনো আমি সরকারি সংস্থার কাছ থেকে কিছু সম্বন্ধে আমি কোনো আমার যদি কে উপস্থিত ছিলেন আজকে এখানে? আজকে প্রোগ্রামে কে উপস্থিত ছিল? এখানে পাউডিনের তরফ থেকে আমি মধুসূদন দত্ত, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, আমার সাথে আছেন অর্জুন কুমার গুপ্তা, সিনিয়র ম্যানেজার, এবং একে চট্টরাজ আমাদের এইচআরের ইনচার্জ উনি ছিলেন। থ্যাংক ইউ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जामुड़िया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अजय वेस्ट जनरल की ओर से शनिवार को जामुड़िया के अखनपुर ब्रिज के पास धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में नेता तापस कबी ने बताया कि जामुड़िया के चांदा मोड़ से जामुड़िया मुख्य सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सड़क मरम्मत के नामों पर पैसा का लूट हो रही है और जनता के पैसे से हम लोगों को इसका आगाज करते हैं। जोनल वेस्ट की तरफ से आगाज कर दिया है और धरना समाप्त होने के बाद सड़क अवरोध किया गया। इस मौके पर तापस कवि ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। ছোট হোক বড় হোক, পুলিশের কাছে পুলিশের একাংশ একটা টাকা নিচ্ছে, আর এখানকার যারা এখন রাজা, যাদেরকে দেখার দায়িত্ব প্রজাদের, তারা মালিক দিকে দেখছেন। মালিকরা এখানে ঠিকমতো বেতন দেয় না, ঠিকমতো হাজিরি দেয় না, ঠিকা মজদুরদের 12 ঘন্টা খাটাচ্ছে। ঠিকা মজদুরদের জন্য যে ন্যূনতম মজুরি সেটা তারা দেয় না। কিন্তু 11 সালের পরে কোন রকম তাদের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন আমরা কাউকে করতে দেখলাম না। এই অবস্থা কি চলতেই থাকবে? এই অবস্থাকে আমরা মেনে নেব? এটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা। এই রাস্তা যে দাবি নিয়ে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, এই রাস্তা রিপেয়ারের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অবিলম্বে পালন করতে হবে। যদি না হয় তাহলে একটা বড় আন্দোলনে আমাদের যেতে হবে। আমরা মানুষকে আজকে জানান দিচ্ছি, একটু কষ্ট হবে আপনাদের, কষ্ট হতে পারে একটু আপনাদের। আমরা 12টা পর্যন্ত এখানে আজকের অবস্থান করব এবং 12টার পরে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कोकोवन थाने के पुलिस ने विभिन्न इलाकों से चोरी या गुम हुए 22 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया। शनिवार को दुर्गापुर के कोकोवन पुलिस स्टेशन में फिरे बाबा नामक एक कार्यक्रम के माध्यम से मोबाइल फोन मालिकों को सौंपे गए। स्वाभाविक रूप से मोबाइल फोन मालिक अपना मोबाइल वापस पाकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल खोने या चोरी होने पर भले ही उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो वापस मिल जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस कार्य के लिए पुलिस की भूमिका की सराहना की। इस मौके पर साइबर ठगी के शिकार चंदन चक्रवर्ती नामक व्यक्ति के बैंक खाते से गए 14,824 रुपये भी वापस किए गए। उसने ये भी नहीं सोचा था कि ये पैसे उसे वापस मिलेंगे। कोकोवन थाने के ओसी बिजन समद्दर ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। কি বলে যে ফ্রড কেস হয়েছিল, এখন যে ফ্রড কেসটা হচ্ছে, তো আমাকে বলেছিল যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে ফোন করছে, ঠিক আছে। নিয়ে আমি বলছি হ্যাঁ বলুন কী বলছেন। বলছি এরকম ব্যাংক থেকে ফোন করছি, আপনার কেআইসি আধার আপডেট করা আছে? নিয়ে আমি বললাম যে হ্যাঁ আমার তো কেআইসি আধার আপডেট করা আছে। বলছে না করা নেই, আমি দেখাচ্ছি অনলাইনে শো করছি, করছে না। নিয়ে আমি বললাম তাহলে কী করবো? না আমি করে দিতে চাই, ও বলছে। নিয়ে আমি বললাম না আমি করবো না, ব্যাংকে আমি যাবো না, আপনার স্যার শো করছে না, করে দিতে চাই। ঠিক আছে করে দিন। করে দেওয়ার পরে আমাকে বললো অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা, আমি অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিলাম, এসব পিন নাম্বার চাইলো, পিন নাম্বার দিলাম, সিবি নাম্বার দিলাম। দেখা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে ও আমাকে বলছে আপনি স্যার চেক করে পয়সা আপনার ব্যালেন্স কত আছে, মানে এরকম ব্যালেন্স আছে আমার। নিয়ে তখন চেক করার পর তখন তো সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছি না আমি। তারপর যখন কিছুক্ষণ পর আমি যখন ব্যালেন্স চেক করে মেসেজ দিচ্ছি, তখন দেখছি আমার ব্যালেন্সটা পুরো কেটে নিয়েছে। চেক করার পর কেটে নিয়েছে। কেটে নেওয়ার পর আমাকে আবার বলছে আমি যে স্যার আপনি এগুলো কী করলেন?
না এরকম আপনার যদি দেখতে চান তাহলে আরও আপনি কোনো ব্যবস্থা করুন। আমি কী করবো না সেটাই স্যারকে বলছি, স্যার ফিরে গেলে অসংখ্য ধন্যবাদ। কত টাকা হারিয়েছে? আমার টাকা গেছিলো 16,000 টাকা, 16,751 টাকা গেছিলো, তার মধ্যে এখন ফিরে পেয়েছি 14,824 টাকা 97 পয়সা ফিরে পেয়েছি। কিন্তু স্যার যে আমার টাকাটা দিয়েছে আমি যে এতটাই ধন্য হয়েছি, প্রচুর প্রচুর অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এর কারণে আমি বলতে চাইছি আমার যে ঘটনাটা হয়েছে এরকম যেন কারো সিচুয়েশান আর না হয়, সবাই যেন ঠিকভাবে সতর্কতা থাকে, এটা আমি বলতে চাইছি। থ্যাংক ইউ। কী নাম? আমার নাম চন্দন চক্রবর্তী। বাড়ি কোথায়? বাড়ি এই তো ডিএসএস গ্যারেজ। করিনি, এবার গাড়ি চালাতে চালাতে পড়ে গেছিলো মোবাইলটা। তো অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের দোকান থানাকে, যিনি ডায়েরি লিখেছিলেন তিনি ফেরত দিলেন মোবাইলটা। কেমন লাগছে ফিরে পেয়ে? খুবই ভালো লাগছে। আপনি আশা করেছিলেন যে এটা? কোনোদিনই আশা করিনি ফিরে পাবো, তাও ফিরে পেলাম, এটাতে খুবই ধন্যবাদ জানানোর ইচ্ছা করছি। কী নাম আপনার? সৌমদীপ আচার্য। কোথায় বাড়ি? বিধানপুরে। খুব আনন্দ হচ্ছে এবং পুলিশ দপ্তরকে আমাদের থানাকে অজস্র ধন্যবাদ যে এটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। কীভাবে হারিয়েছিল? হারিয়েছিল আমি জাস্ট রেখে আর ভুলে রোডের এপার থেকে ওপারে গিয়েছিলাম, বাউন্ডারির ওপরে রেখে 7-8 মিনিটের ভেতরে পথ চলতি বাড়ি থেকে হারিয়েছিল? বাড়ির দেওয়ালের ওপরে ছিল। আশা করেছিলেন যে ফোনটা পাবো? হ্যাঁ, ফোন পাবো এটা আশা করেছিলেন? ফোন পাবো আশা বলতে যিনি ডায়েরি নিয়েছিলেন উনি বলেছিলেন হতাশ হবেন না, ডায়েরি যখন করেছেন আশা করছি পেয়ে যাবেন, তো সেটা সফল হয়েছে। মনে অত বিশ্বাস ছিল না। কী নাম আপনার? ভূদেব কোনার। বাড়ি কোথায়? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। चित्रांजन रेलवे मेंस कांग्रेस के बैनर तले शुक्रवार संध्या श्रमिक संगठनों तत्वाधान में पुराने पेंशन को लागू करने एवं विभिन्न मांगों को लेकर चित्रांजन रविंद्र मंच के समीप आयोजित सेफ्टी सेमिनार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मंच से केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते गरीबी विरोधी एवं पूंजीपतियों की हितैषी बताया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद मेयर सह बारावनी विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि जनता ने मतदान कर आज जिस सरकार को केंद्र में बैठाया है वो पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली हो गई है। जब से सरकार बनी है तभी से देश सरकारी कल कारखानों से बेचना आरंभ हो गया है। हम लोग एकजुट होकर इस गरीबी विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। श्रमिक नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कार्यक्रम आयोजन रविंद्र मंच में किया गया था, जिसको लेकर सभी अनुमति मिल गई। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुनकर कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व केंद्र के इशारे पर CLW प्रबंधन ने रविंद्र मंच में कार्यक्रम की अनुमति वापस ले ली। साथ ही कार्यक्रम के पोस्टर को भी फाड़ दिया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में डिप्टी मेयर वसीमुल हक, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष करमुज्जामान कमर, पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष सुभाष साहा, सालानपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, भोला सिंह समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। ধন্যবাদ আপনাকে জানছি, এত ভালো করে আপনি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করেছেন এখানে, তার আগে কঙ্কনাজি আছেন, এত ভালো আপনি বক্তব্য দিয়েছেন এখানে, ভেরি গুড, ফ্যান্টাস্টিক। আমি ফার্স্ট টাইমে এসেছি এখানে চিত্তরঞ্জন ইলেকশনের পরে। আমি আপনাকে থ্যাঙ্কস বলতে এসেছি, কারণ কি আমি ফার্স্ট টাইম এলাম এইখানে আসানসোল। আমাকে মমতাজি বললেন এখানে আসতে, এখানে বললেন কি আপনি যান ওইখান থেকে ইলেকশন আপনি লড়ুন, আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন। সব ভাই আছে আপনার জন্য এখানে, আসানসোলের লোকরা আপনারা ওয়েট করছে, আপনি যান। আমি ममताजी आदेश हम भी तो वही कह रहे हैं कि मेरी इंडिया है तो आपको सिखाते हो, वही बोलिया हो गया। तो ये जो है ना, ये मिनी इंडिया सही मायने में कॉस्मोपॉलिटन है। मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ बंगाल की कुछ बातों पे, विदेश की बातों पे। जो लोग कहते हैं ना बंगाल जो आज सोचता है भारत कल सोचता है। जो बंगाल आपने कई जगह देखो, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके ज्योति बाबू से लेकर ये स्वामी विवेकानंद से लेके परमहंस से लेकर ये शरद चंद्र बाबू से लेकर
ममता बनर्जी से लेकर इतने बड़े बड़े लोगों की धरती है ये धरती कमाल करती है और इसीलिए धरती से खिंचा हुआ, धरती के प्यार में, इस धरती से लगाव लेकर धरती के लिए कुछ करने की এখানে আমাদের প্রিয় স্বপ্নের নায়ক মানে আমরা যাকে ছোটবেলায় পর্দায় দেখেছি, আমরা কোনোদিন স্বপ্নে ভাবিনি যে ওনার সাথে বসবো, ওনার সাথে গল্প করবো। তো সেখানে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে উনি ওনাকে এখানে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে পাঠিয়েছেন, তাই ওনার বক্তব্য শোনার জন্য আপনারা সকলে এসেছেন। আমি আজকের এই সভায় উপস্থিত আছেন আমাদের এমপি সাহেব শত্রুঘ্ন আছে, আমার সাথে আছেন ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল্লাহ, আমাদের আইএনটিইউসি প্রেসিডেন্ট কালাম দা আছেন, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আছেন আইএনটিইউসি, আমাদের টিএমসি ব্লক প্রেসিডেন্ট দাদুদা আছে। জিততে পারলো না। রেলে যে কোয়ালিটি আসছে, যে জেমস থেকে যে মেটেরিয়ালগুলো কিনছে, জেমসের মেটেরিয়ালে কি হচ্ছে যে জেমসের মেটেরিয়াল কিনাতে মেটেরিয়ালের দামটা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু যে স্ট্যান্ডার্ডটা খুবই খারাপ। ওইটা নিয়ে আমরা এই সেমিনারটা করেছিলাম যে রেল কিভাবে আগে দিনে সুস্থভাবে চলবে, রেলটাকে যারা আমাদের যাত্রী আছে, যারা আমাদের কাস্টমার, ওরা কি কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক মানে বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমরা সারা দেশে এই প্রোগ্রামটা করছি। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ তার বাইরে কোনো এনপিএস আনতে চাইছে জোর করে, নিউ পেনশন স্কিম, আমরা চাইছি ওল্ড পেনশন স্কিম। কেন থাকতে বলছি আমরা, এনপিএসে এমপ্লয়ীদেরকেও টাকা দিতে হবে, আর আগেকার যে পেনশন স্কিম ছিল তাতে এমপ্লয়িজ টাকা দিত না, এ গভর্নমেন্টের সোশ্যাল। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग की 47वीं पुण्यतिथि एसयूसीआई की तरफ से कार्यालय प्रांगण में मनाई गई। मौके पर उपस्थित सदस्यों ने कम्युनिस्ट नेता की तस्वीर पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला नेता शिशिर कोले ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। কিভাবে আপনারা আজকের দিনটি পালন করলেন এবং কত বছর তার মৃত্যুবার্ষিকী? আজকে 9ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক মহান মাও সেতুংয়ের স্মরণ দিবস। 1976 সালে এই দিনটি তিনি মারা যান, ফলে তার 47তম মৃত্যুবার্ষিকী চলছে। আমাদের দলের পক্ষ থেকে এই সমস্ত যারা মার্ক্সবাদের অথরিটি, তাদের সকলের আমরা স্মরণ দিবস পালন করি এবং তাদের যে শিক্ষা, যে সংগ্রাম, তার থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশে যে আমরা সংগ্রাম শুরু করেছি, পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, গণ আন্দোলন, শ্রেণী সংগ্রাম, সেই শ্রেণী সংগ্রামকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। এক্ষেত্রে আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড সিদ্ধার্থ ঘোষ, যিনি মহান মাও সেতুংকে নেতা হিসেবে মানতেন, তার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন এবং তার শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা আমাদের দেশে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে যুক্ত হয়েছি। ফলে দেশের সর্বত্র আমাদের দল এই দিনটাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করছে। আজকে পুঁজিবাদের যে আক্রমণ, সাম্রাজ্যবাদের যে আক্রমণ, শ্রমিক শ্রেণীর উপরে যে আক্রমণ, সেটাকে যদি রুখতে হয়, তাহলে পুঁজিবাদের এই ব্যবস্থাকে পাল্টানো ছাড়া, সংগ্রাম ছাড়া, বিপ্লব ছাড়া, লড়াই ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। সেই জন্য আমরা এই সমস্ত মহান মানুষদেরকে স্মরণ করছি এবং তাদের শিক্ষাগুলোকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আপনার নাম পরিচয়? শিশির কোলে, আমি বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য, এসইউসিআই কমিটি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। रानीगंज सिटीजन फोरम रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की लगातार मांग तथा वर्ष 2017 से आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन तापस बैनर्जी अथक प्रयास से अंततः अड्डा की तरफ से शनिवार को रानीगंज के बल्लभपुर स्थित मीजे शमशान घाट में 2 इलेक्ट्रिक दाह संस्कार मशीन के कार्य का शिलान्यास किया गया। 3,32,78,435 रुपयों की लागत से निर्मित होने वाली इस दाह संस्कार मशीन के निर्माण कार्य का शिलान्यास रानीगंज के विधायक तथा आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन तापस बैनर्जी तथा पश्चिम बर्धमान के जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने किया। इनके अलावा बल्लभपुर ग्राम पंचायत की प्रधान मीणा धीवर, एगरा ग्राम पंचायत प्रधान ममता मंडल, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, समाजसेवी आरपी खैतान, विधायक प्रतिनिधि संजय बाजुरिया,
अड्डा के इंजीनियर समाज सेवी देवनारायण दास, सिद्धांत मंडल, अशोक हेला, सुदर्शन खान सहित बड़ी संख्या में तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस संदर्भ में तापस बैनर्जी ने कहा कि यहाँ के लोगों की काफ़ी दिनों से मांग थी, जो कि आज पूरी हो गई। রানীগঞ্জ বিধায়ক শ্রী তাপস ব্যানার্জি, মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য অতিথি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে স্বাগত জানাই ও নমস্কার জানাই। এখানে যারা এই প্রোগ্রামের জন্য যারা এসেছে, মিডিয়া থেকে যে বন্ধুরা আছে এবং এডিডিএ অন্য আধিকারিক বৃন্দ আছে, সকলকে আমার নমস্কার। আপনারা সবাই জানেন বল্লভপুরের যে আমাদের এই ঘাটটা আছে, এখানে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘাট। আমি এখানে 2017 সালে এসেছি, 2018 সালেও এসেছি। আর আমি আপনাকে হয়তো অনেকে এখানে জানেন না, এই প্রজেক্টের জন্য আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান উনি 5 বছর কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করে এই প্রজেক্টটাকে আজকে এখানে নামিয়েছে। এইটা 17 সালে আমরা প্রথম এটার এস্টিমেটটা তৈরি করি, তারপরে নানা কারণের জন্য, টেকনিক্যাল কারণের জন্য এটা মানে আমরা ফিল্ডে নামাতে পারলাম না। অনেক চেষ্টার পরে আজকে মানে আমরা 2022-এ মানে পিওরলি টেকনিক্যাল কারণ ছাড়া আর কিছু নেই। যেহেতু বল্লভপুর অনেকটা একটা ইন্টেরিয়র জায়গায় আছে, এখানে এত বড় কলকাতার মতো একটা বড় ক্রেমেটোরিয়াম প্রজেক্ট করার জন্য যেই পরিমাণের যে পরিকাঠামো লাগবে, যে পরিমাণের যে অনুষ্ঠানে আমাদের এখানে এসে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের জেলা শাসক, আজকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এস অরুণ প্রসাদ, এবং তিনি সবই বলেছেন। তার সঙ্গে এই প্রজেক্টের উনিও খুব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়েছিলেন। উনিও সেই সময় আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন। আপনারা জানেন তিনি ডিএম হওয়ার আগে তিনি আমাদের সংস্থাতে 3 বছর ছিলেন, এবং তার হাত ধরেই আমরা যৌথভাবে এই প্রজেক্টটা এখানে আনার জন্য শুরু করেছিলাম। কিন্তু তার আগে রাজুবাবু যে কথা বললেন, একদম রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এবং এই এলাকার জনগণ প্লাস এইখানে যে মন্দির কমিটি আছে তার যে কর্মকর্তা এবং প্রধান, আমি মনে করি সে আমাদের সঙ্গে আজকে নেই, আমাদের নিরঞ্জন। সে যখনই দেখা চুল্লি হবে না, তাই বলে হ্যাঁ চুল্লিতে সব তুই আমি একসঙ্গে ঢুকবো, একসঙ্গে ওপেন করবো। তো আজকে দুর্ভাগ্য আমাদের খুব অসময়ে ছেড়ে চলে গেল। আজকে থাকলে আমার মনে হয় ওই সব থেকে বেশি খুশি হতো। কিন্তু ও আমাদের চেষ্টাটা দেখে গিয়েছিল। 2017 সাল থেকে আমরা কাজটা শুরু করেছিলাম। এত টাকার প্রজেক্ট একটা প্রান্তিক জায়গায় হচ্ছে, স্বভাবতই কিভাবে হবে, কে মেনটেন করবে, তার ইঞ্জিনিয়ারিং দিকটা কিভাবে। প্রধান অতিথি ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার এস অরুণ প্রসাদ IAS, তাদেরকে আমি আমার অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদিত করি। মঞ্চে আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মানুষ সুধীবৃন্দ রয়েছেন, তাদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। মঞ্চের বাইরে ভালোবাসা, অভিনন্দন দিতে করি। এই এলাকার মানুষ, আশেপাশে যারা মানুষ, তারা তো চেয়েই ছিল এই জিনিসটা, এর জন্যে যা প্রচেষ্টা চালাবার ছিল চালিয়েছে। ইন্তজার থা আপ লোগ কব তক পুরা হয়ে যায়গা? সেটা আমাদের এডিডি এর ইঞ্জিনিয়াররা এখানে আছে, তারা ওটা বলতে পারবে। এখানে কিন্তু ক্রিমেটোরিয়ামটা অনেকটা টেকনিক্যাল কাজ আছে, তো এখানে ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কম্পোনেন্টসগুলো অনেক কটা আছে। তো যেরকম করে টেন্ডারের মধ্যে যে টাইমটা দেওয়া আছে তার মধ্যে কিন্তু এটাকে শেষ করা হবে। কত টাইমটা দেওয়া আছে আমি ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে कंसल्ट করে আপনাকে জানাতে পারবো। सर इसके आने के लिए आपको जो भी फैसिलिटी करना पड़ता है तो वो फैसिलिटी सब रहेगा। क्रिमेटोरियम को करने के लिए कलकत्ता में हमारे इंजीनियर लोग, जब मैं यहाँ पर CEO ADDA था तो उस वक्त हमारे इंजीनियर एटलीस्ट महीने में 2 बार करके कलकत्ता जाते थे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, उसमें उसके साथ क्या क्या और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करना पड़ेगा, जिसमें क्रिमेटोरियम चलाने के लिए जो अनिवार्य जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो कैसे रहेंगे, वो सब देख के ही एस्टिमेट बनाया गया है। उसके बाद ही टेंडर करके अभी ये सर यहाँ ये रास्ता का पक्का हम लोग टेकअप करेंगे, अवेलेबल स्कीम में से टेकअप करेंगे। सर भाई ना ये चल रहा था, प्लान पास हो रहा था, तब हम लोगों से एक वायबिलिटी रिपोर्ट मांगा गया, तो हम लोगों ने इसकी जो वायबिलिटी रिपोर्ट कंसल्टेंट लोगों के माध्यम में एवं इंजीनियर लोगों के माध्यम से प्रिपेयर करके ये वायबिलिटी रिपोर्ट दे के किया।
ক্যালকুলেশন পেয়েছে। বহু মানুষের এটা এটা রানীগঞ্জ মানুষের আপামর মানুষের একটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, আবদার ছিল। তো আমরা যাক মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যে সরকার এবং আমরা যে উনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন এরিয়াতে আমাদের ডিএম সাহেব তখন সিও ছিলেন, তখন থেকে আমরা চেষ্টা করেছি। আজকে আমরা কাজটা শুরু করতে পারলাম। স্যার আশা কি রাখছেন কতদিনের মধ্যে স্যার? কাজটা 2 বছর তো লাগবেই ভাই, মিনিমাম 2 বছর লাগবে। তবে যত দ্রুততার সঙ্গে হয় আমরা তার শেষ করার চেষ্টা করব। স্যার আরেকটা স্যার আবেদন ছিল, এখানে যে রাস্তাঘাট যে এই জায়গায় যে পৌঁছাবে মানুষ এসে, সেই ব্যাপারটাতে এই রাস্তাটা আমরা করে দেবো। এর জন্য যে রাস্তা ফাউল হবে সেই রাস্তাটা আমরা অল্টারনেটিভ রাস্তা গ্রামের মানুষের কথা বলেছি। এখানে পঞ্চায়েতের প্রধানও আছেন, তার সঙ্গে কথা হয়েছে। এই আমাদের উপপ্রধান আছে, তিনিও দায়িত্ব নিয়ে যে জায়গাটা ওনারা বলবেন আমরা এডিএ থেকে সেই জায়গাটা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আমরা করে দেবো। কোনো মানুষের ক্রেমোটোরিয়ামের জন্য অসুবিধা হতে আমরা দেবো না। হ্যাঁ, যেরকম রাস্তা এই রাস্তা আমরা বানিয়ে দেবো। আমাদের স্যার প্রধান থেকে 100% সাপোর্ট রইল, যা বলবে আমরা মাথা পেতে নিয়ে কাজ করবো। এরা জমিটা চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে, এগুলো সাহায্য করেছে, তো তারা লেগে থাকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत बहुला में कुछ स्कूली छात्राओं ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए अपने साथी छात्र शुभदीप दास की मदद करने के लिए बहुला बाजार में जाकर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए सभी से मदद मांगी। मानिक घोष ने कहा कि 5 सितंबर को चिचोड़िया मोड़ के पास शुभदीप दास का एक ऑल्टो के साथ जोरदार टक्कर हो गया, जिसके कारण वह अभी बहुत ही गंभीर स्थिति में है। उसे गौरी देवी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण हम सब मिलकर उसकी मदद करने के लिए बहुला बाजार में लोगों के पास जाकर अपने दोस्त के लिए उनसे मदद मांग रहे हैं। इस दौरान शौर्यदीप गोस्वामी, सृजन चैटर्जी, अनिरुद्ध सिंह, मुनमुन बावरी सहित सभी स्कूली छात्रा उपस्थित रहे। গত 5 তারিখ আমাদের বন্ধু শুভদীপ দাস, তার বাবার নাম মলয় দাস, চিচুড়িয়া মোড়ে 5 তারিখ তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় একটা 4 চাকার সাথে, এবং সে গৌরীদেবী হসপিটালে খুবই সিরিয়াস কন্ডিশনে ভর্তি আছে, ভেন্টিলেশনে। তার চিকিৎসার জন্য রোজ প্রচুর পরিমাণে টাকার দরকার হচ্ছে। যেই পরিমাণ টাকা তার বাড়ির লোক জোগাড় করতে পারছে না, তার বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ থাকায় আমরা বন্ধুরা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি। আমরা লোকাল ছেলেদেরকে নিয়ে আমরা তার জন্য একটা ডোনেশনের ব্যবস্থা করছি। যে যেভাবে পারছেন আমাদের আর্থিক সাহায্য করছেন, এবং আমার এটাই অনুরোধ যে আপনারা যেভাবে পারবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন বা আর্থিক সাহায্য করুন। আপনাদের একটা আর্থিক সাহায্য আমাদের একটা বন্ধুর প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারে। আপনাদের আর্থিক সাহায্য আমাদের খুবই দরকার, কারণ যে চিকিৎসার যে পরিমাণ টাকা দরকার সেই পরিমাণ টাকা তার বাবা মায়ের কাছে কীভাবে নেই। আমরা সেই জন্য আপনাদের কাছে আর্থিক সাহায্য চাইছি। আপনারা দয়া করে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, এবং আপনারা অবশ্যই সাবধানে গাড়ি চালাবেন, যেহেতু এই ঘটনা দ্বিতীয়বার আর না ঘটে। ঘটনাটা হয়েছিল ও 5 তারিখে টিচার্স ডের জন্য যাচ্ছিল, তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে একটা 4 চাকার সাথে তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এবং সে 4 চাকাটার উপরেই পড়ে, যার ফলে সে বাইকে ছিল এবং তার মাথায় খুব জোর চোট লাগে। তার মাথায় চোট লাগার জন্য তার ব্রেন হ্যামারেজ হয়, এবং সে গৌরীদেবী হসপিটালে সিরিয়াস কন্ডিশনে ভেন্টিলেশনে ভর্তি আছে। আমরা এখন এইখানে লোকাল এরিয়াতে ঘুরেছি, সিদুলি, বহুলা, উকরা, হরিপুর। আমরা এখন আবার একটু হরিপুর যাচ্ছি, যেহেতু আমাদের এই কথাটা আরও যাতে যত বেশিরভাগ লোক জানতে পারে এবং আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, কারণ আমাদের সাহায্যের খুবই প্রয়োজন, যার ফলে আমাদের বন্ধুর জীবন বেঁচে যেতে পারে। আমার নাম মানিক ঘোষ। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आएँ और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएँ। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति और कोयला खदान के निजीकरण नीति के खिलाफ ईसीएल के झांझरा एरिया एमआईटी गेट पर कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आईएनटीटी यूसी के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रतो बैनर्जी, राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, शताब्दी राय विधायक और तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती विधायक व केकेएससी के महासचिव हरे राम सिंह
INTTU से जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, श्रमिक नेता प्रभात चट्टोपाध्याय तथा अन्य नेतागण उपस्थित रहे। विरोध प्रदर्शन में उपस्थित वक्ताओं ने केंद्र सरकार की औद्योगिक एवं श्रमिक नीतियों का विरोध किया। शताब्दी राय ने कहा कि कुछ दिन पहले बंगाल के हम सांसद विभिन्न क्षेत्रों में रुके हुए बकाये के भुगतान की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री के पास गए थे। उनके कार्यालय के एक अधिकारी जो मंत्री नहीं थे, उन्होंने हमें बताया कि आप बकाया मांगने आए थे और कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता ने कहने के आए थे कि पैसा नहीं दिया जाएगा। वहीं ऋतु ब्रतो ने कहा कि 11 सितंबर को साकतोड़िया स्थित पीसीओ के मुख्यालय का घेराव भी किया जाएगा। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক হিসেবে, কারণ এই পশ্চিমবঙ্গে আমি জন্মেছি, এই পশ্চিমবঙ্গে বড় হয়েছি, এই পশ্চিমবঙ্গের ভোটার আমি, এই পশ্চিমবঙ্গের আগে রাজত্ব দেখেছি, এই পশ্চিমবঙ্গের এখন রাজত্ব দেখছি। সেই হিসেবেই বলবো, যদি আমরা দিল্লির শাসনের কথা ভাবি গত 5 বছরে, 10 বছরটা ভুলে যাবে, গত 5 বছরে ভেবে দেখুন তো স্বাভাবিক একটা মানুষ হিসেবে যে যে কাজগুলো হয়েছে ভারতবর্ষে, কোন কাজটা সাধারণ মানুষের পক্ষে গেছে? নোটবন্দি হয়েছে, আপনাকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিধায়ক শ্রী হরেরাম সিং, মঞ্চে আছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি বিধায়ক পাণ্ডবেশ্বরের এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা শ্রী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মঞ্চে আছেন আইএনটিটিউসির পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি, আসানসোল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র বন্ধুবর শ্রী অভিজিৎ ঘটক, মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন শ্রমিক নেতা শ্রী প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, আছেন আইএনটিটিউসির পশ্চিম বর্ধমান জেলার কোষাধ্যক্ষ ভাই শ্রী দীপঙ্কর হররাম সিংজি, কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেস, কয়লা খাদান শ্রমিক ইউনিয়ন আমাদের যে তার সাধারণ সম্পাদক, সম্মানীয় জামুড়িয়ার বিধায়ক, তাকে নমস্কার জানাই। আজকে সভার সভাপতি ঝাঁঝরা एरिया यूनिटेड पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।